Hi, hello, what's up again guys? Welcome back to my video vlog. Ang reflection natin ngayon is Jordan Low 1 um, Milk Tea Pink. Ang colorway niya yan. Naka-plastic pa, bubuksan natin. BBL pa yan. Yan. Kulay pink. Ayan po. Ayan. Kulay pink po yung ano niya. Ayan, medyo light lang po kasi dito sa ano ko. Pero pink po yan. Ayan. Kulay pink, pati po ito pink to. Light pink pala. Ayan, light pink. Milk tea pink. Medyo may pagkagatas siyang puti. Ayan, napaka-ayos na naman yan, Lutz. Ang napakagandang sapatos na naman. Ayan o. Ayan. Napakagandang sapatos niyan, Lutz. Makikita mo yan dyan. Yan. Para siyang beige. Ang kulay niya beige. Beige pink. Ayan o. Napakaganda niyan, Lods. Isang napakagandang sapatos na naman. Ayan. Again, good quality leather. Yan. Spiky na po yan. Good quality rubber. Yan. Makikita nyo po dyan. Oh, napaka-solid po niyan, Lods. Yan. Isang napakagandang sapatos na naman. Yan. Napaka-solid po niyan, Lods. Pwedeng pamporma, pwedeng pampasok. Yan. Bahala na po kayo magkumbina niyan paano siya popormahin. Pero napakaganda po niyan, Lods. Yan. Yan mga Lods. Again, Jordan Low, Milk Tea. Yan. Pink, Milk Tea Pink. Yan po. Ay, peanut, kinakain kahit sa hapon. Thank you for watching.